السلام علیکم۔ اشتیاق بخاری، اسٹیٹ نیوز منصرہ۔ ناظرین، اس وقت منصرہ ٹینکی موڑ جامع مسجد ابو بکر صدیق جو ہے اس کے قریب تمام دکانات جو ہیں تقریباً کھلی ہیں اور کوئی شٹ ڈاؤن یہاں پہ نہیں کیا گیا ہے۔ ابھی دکاندار جو ہیں وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، لیکن ان سے پوچھیں گے شٹر ڈاؤن ٹینکی موڑ جو ہے وہاں پہ نہیں ہے۔ تو یہاں کے جو دکاندار ہیں اصولی طور پہ آج دکانات کو بند ہونا چاہیے، لیکن دکانیں بند جو ہیں وہ نہیں کی گئی ہیں۔ ٹینکی موڑ چکیا روڈ منصرہ شاہ صاحب آج شٹر ڈاؤن سا تو سونے ایریے میں نہیں کیتا شٹر ڈاؤن میں آج نہیں کیتا نہیں پتہ ہی نہیں ہے شٹر ڈاؤن ہے۔ اچھا، معلومات ہی نہیں۔ سوشل میڈیا تے تمام اناؤنسمنٹ مطلب اچھا جی بالکل، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ خبر ہی نہیں پہنچی ہے۔ شٹر ڈاؤن نہیں کیا جی آپ نے؟ ٹینکی موڑ منصرہ جہاں پہ شٹر ڈاؤن نہیں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دکاندار جو ہے وہ بتانے سے بھی قاصر ہیں۔ کیا ہر بندہ دن مس کوئی نہیں کر سکتا نا۔ جی 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 سنی سپر سٹور ٹینکی موڑ چکیا روڈ منصرہ شٹر ڈاؤن ناظرین یہاں پہ نہیں ہے۔ چکیا روڈ ٹھیک ہو، خیریت ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک، صحت اچھی ہے؟ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نہیں آئیں گے، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ مہنگائی نے عوام کو تنگ کر رکھا ہے، اور بجلی میں جو غیر قانونی جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس حوالے سے غیر قانونی جو ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کو تو فوراً واپس لینا چاہیے۔ جب تک ہمارے یہ مطالبے پورے نہیں ہوتے ہم واپس نہیں آئیں گے، بھرپور ہڑتال کریں گے ہم۔ ٹینکی موڑ پہ جتنے بھی تاجر ہیں انہوں نے دکانیں کھلی رکھی ہوئی ہیں، جبکہ آج جو ہے مکمل شٹر ڈاؤن، اور اس کی بہت بڑی اویئرنیس دی گئی ہے، اور مسلسل ایک ہفتہ سے لاؤڈ سپیکر پہ بھی اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی دکانات ہیں چلیں، یہ تو ایک اس میں آتی ہے، ایمرجنسی کوریج میں آتی ہے، میڈیکل سٹور بھی اس میں آتے ہیں، تندور میں اس میں آتے ہیں، لیکن کریانہ اور دیگر دکانات بھی کھلی ہیں یہاں ٹینکی موڑ پہ۔ اصل میں یہ جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کرے ان کے ٹیکس سے معاف ہو۔ جو اس ہڑتال میں شرکت کریں گے انشاءاللہ ان کے مطالبے پورے ہوں گے، اور انشاءاللہ ان سے ہم دکانیں بند کروائیں گے جی۔ یہ چونکہ ایک قومی مسئلہ ہے، کسی ایک فرقے کا، طبقے کا، سیاسی جماعت کا، برادری کا نہیں، بلکہ پورا قومی مسئلہ ہے کہ جس بندے کے بجلی کا بل جو ہے اس کی قیمت 2000 ہے، لیکن بل جو ہے وہ 7000 پہ آیا ہوا ہے، تو 5000 پہ تو جو دکاندار ہیں ان کا تو کمرشل ٹیرف ہے، اور زیادہ ان کے بل زیادہ آ رہے ہیں، تو وہ آج ٹینکی موڑ چکیا روڈ کے دکاندار اس ہڑتال میں شامل نہیں ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ جدوجہد کریں گے، تبھی ہمارا مطالبے پورے ہوں گے۔ بہت شکریہ جی۔ ٹینکی موڑ پہ موجود ہیں جی، شاہد ہیئر سیلون شاپ موجود ہے، اور شاہد بھائی مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور اسی حوالے سے آج تاجران نے جو ہے وہ ہڑتال کا بھی اعلان کر رکھا تھا، کیا کہنا چاہتے آپ اس بارے میں؟ ضرور جی، کریں گے، رات میں جائیں گے بازار میں تو ظاہر ہے اپنے ہم نہیں کھڑے ہوں گے۔ مہنگائی کو آپ تسلیم کرتے ہیں، اور اسپیشلی دکاندار جو ہیں ان پہ زیادہ کمرشل ٹیرف ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو حالیہ غیر قانونی طور پر ٹیکسز لگائے گئے ہیں تو ان کی مذمت کرتے ہیں؟ جی بالکل مذمت کرتے ہیں جی۔ یہ ہمارے لیے تو نہیں، یہ سارے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، خاص کر کے وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، جن کی 1000 روپے کی دیہی لگتی ہے، مزدور ہیں، پس گئے سب۔ بہت شکریہ۔
ज़रूर इंशाल्लाह शिरकत करेंगे उसमें। बहुत शुक्रिया। चकिया रोड टैंकी मोड़ पे आज शटर डाउन में दुकानदार शामिल नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जी? ये तो इन तक इतला नहीं पहुँची है, चूँकि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, बड़ी अवेयरनेस दी गई है। इस वक्त हम सनी स्टोर सुपर स्टोर जो है टैंकी मोड़ यहाँ पे मौजूद हैं और ये दुकानें खुली हैं। जनाब अली, ये जो हड़ताल है ये हम सब के लिए, किसी एक फर्द वाहिद के लिए नहीं है। इस टाइम हम सबको मुतहद होना पड़ेगा और हम अपने आप में गैरत डालनी पड़ेगी। मैं तो ये समझता हूँ इस टाइम पे जो दुकान भी खुली है सब बगैरती कर रहे हैं। इनको इस टाइम दुकान बंद करना इनका हक है। अगर ये नहीं करेंगे हम इनके खिलाफ भी ये जो हड़ताल है इनमें से हम जत्था लेके इनकी दुकान पे आएंगे। भाई साहब, आने वाले कल आप पे भी कोई मुश्किल वक्त आ सकता है, तो उसमें जो ताजर रहनुमा आपने मुकर्रर, मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पे कौन सी कोई वो जो हम में से नहीं है, चलो बाजार में तो जो हमारे साथ नहीं, खड़ा नहीं होता। आप बाजार में शामिल हैं? नहीं, ये मददारी है बाजार में। यहाँ पे चलो एक चीज होती है, कोई मीटिंग, कोई अपना कबीना ये बात गलत है, ये बात गलत है। ये एक फर्द वाहिद के लिए हड़ताल नहीं है, ये सब के लिए। नहीं, अभी बिजली के बिलों पे आपको एतराज है या नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिर आपको चाहिए हमारे साथ खड़े हो। क्यों नहीं खड़े हो? हमारे साथ सबको चाहिए। सर, अनाउंसमेंट हो रहा है, बिल्कुल, और हमारे साथ आप हड़ताल में शामिल हो। बेहतर है कि आप दुकान बंद करें। ठीक है जी, क्योंकि ये मसला देखें, इस वक्त मरकज़ी रहनुमा हैं अंजुमन ताजरान के हाजी अरून रशीद, हाजी मोहम्मद हनीफ साहब हैं और पूरी काबीना है। खुदा न ख्वास्ता कल के दिन फूड डिपार्टमेंट या कोई भी आपको बिलाजवाज तंग करता है, तो यही ताजरान के रहनुमा जो हैं आपके साथ उठकर खड़े होंगे। तो बेहतर ये है कि आप दुकानें बंद कर दें और कौम के साथ हो जाएं, कौम के साथ हो जाएं। आपको तकलीफ नहीं, लेकिन आपको चाहिए हमारी तकलीफ में शामिल हो। आप इस्तिताअत रखते हैं लेकिन हम नहीं रखते, लेकिन आप हमारे साथ खड़े हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर बंदा परेशानी का शिकार है, ठीक है ना। नाज़रीन, अभी स्टेट न्यूज़ मानसरा की टीम के यहाँ पहुँचने के बाद दुकानदार जो हैं अभी दुकानों को बंद कर रहे हैं। हालांकि चाहिए ये था कि जो मरकज़ी रहनुमा हैं अंजुमन ताजरान, तहरीक-ए-इनकलाब और सियासी, समाजी, मजहबी और अवामी तमाम जमातों ने इस दफ़ा का जो एहतजाज है वो इस तरह का है कि वो किसी एक जमात का नहीं, इस दफ़ा अवामी एहतजाज है और ताजरों को कुछ टाइम के लिए ज़रूर साथ देना चाहिए, अवाम का साथ देना चाहिए। बिजली के बिल जो हैं वो किसी एक आदमी का मसला नहीं है, बल्कि इस वक्त हुकूमत ने अवाम के ऊपर मसलत किए जो फ़ैसले, उन फ़ैसलों को अगर दुकानदार, अवाम ये लोग साथ नहीं देंगे तो हुकूमत अपने फ़ैसलों को कैसे बदलेगी। आप तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप दुकानें बंद करें और मानसरा का मेन चौक पे जहाँ ताजर रहनुमा भी जमा हैं वहाँ पे इकट्ठे होकर आप उनके साथ यकजहती का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया। टैंकी मोड़ मानसरा, इस वक्त हम मेडिकल स्टोर है अब्दुल्ला मेडिकल स्टोर, यहाँ पे मौजूद हैं जी। स्टेट न्यूज़ मानसरा की टीम भी मौजूद है और हम यहाँ पूछना चाहेंगे कि आपने आज इस हड़ताल में जो क्यों नहीं लिया जी? बिल आपका आता है। हम लोग आपके साथ हैं, हमारे साथ ऐसे तो घर में बैठ के हमारे साथ नहीं, रोड पे निकले हमारे साथ, इंशाल्लाह निकलें। आप अब ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी है, इमरजेंसी के लिए सिविल अस्पताल है, सिविल अस्पताल है। सिविल आप इधर फर्स्ट एड के लिए आज के दिन आप छुट्टी करें, हमारे साथ एहतजाज में शामिल हो। अगर दिल कर आगे हो। अभी क्या वक्त हो गया जी? अभी तकरीबन 11 नाजरीन, ये 11 बजे तक जो है यहाँ टैंकी मोड़ पे जो दुकानें खुली थी, लेकिन ताजर कोऑपरेटिव हैं जो उन्होंने फ़ौरन बात को भांपा और मौजूद हैं हमारे साथ भाई एहतशामुल हक, जिन्होंने बहुत अहम इनका हमेशा रोल रहा समाजी कामों में, और अभी ये दुकानें भी आप देख रहे हैं कि बंद हो रही हैं। नहीं, ताजर अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। हमारे साथ यकजहती करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं करना चाहते साकिब भाई, आप अगर यकजहती करना चाहते हैं तो शटर डाउन कर दें, अभी शटर डाउन कर दें, ताकि ये जो आपका ये इज़हार हो कि आप ताजरान के और अवाम के आज के जो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज है आप उसमें अवाम के साथ हैं।
इंशाल्लाह आप जाना तो बहरहाल जी, चूँकि अपने एहतशाम भाई किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं, जोर या- जबरदस्ती होना चाहिए, तकलीफ लेकिन आप ये सबकी है ना। बंद जब नहीं कर रहे हैं तो चलें, आने वाले कल मुश्किलात तो इन पर भी आएंगी। ये तो ताजरों का मामला है ना, इंशाल्लाह तो जरूर आएंगे। ताज नोटिस में ये बात आनी चाहिए कि कौन लोग जो हैं आज उनकी काल पे जो यकजहती में है या नहीं है। जज़ाकल्लाह। टैंकी मोड़ पे दुकानें जो हैं तकरीबन बंद नहीं हैं। जितने भी ताजरान हैं वो इस मौके पे मेरे ख़्याल में दुकानें जो हैं वो बंद करने के लिए तैयार नहीं है। कारोबार ज़िंदगी जो है वो अपने मामूल के मुताबिक चकिया रोड के ऊपर जारी है।